तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को नाकों चने चबवाए। ऐसा मुल्क जहां ज़मीन के अंदर एक पूरा जंगल मौजूद है, जहां समंदर में हज़ारों पहाड़ उभरे हुए हैं और जहां रेलगाड़ी लोगों के घरों के दरमियान से गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वियतनाम की। वो वियतनाम जो माजी में ज़ख्मों से चूर था, लेकिन आज एशिया की उभरती हुई ताकत बन चुका है। आज की वीडियो में हम वियतनाम की दिलचस्प तारीख, इसकी मुनफरिद रिवायात और ऐसे हैरानकुन हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे जिन पर यकीन करना भी मुश्किल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। वियतनाम, जिसे सरकारी तौर पर सोशलिस्ट जमहूरिया वियतनाम कहा जाता है, जुनूब मशरकी एशिया का एक हैरत अंगेज मुल्क है जो बहरा जुनूबी चीन के किनारे पर वाक़ है। जोग्राफियाई तौर पर इसकी सरहदें शुमाल में चीन, मगरिब में लाओस और कंबोडिया से मिलती हैं, जबकि मशरिक और जुनूब में इसका तवील साहिल बहरा जुनूबी चीन से जा मिलता है। अगर हम नक्शे पर गौर करें तो वियतनाम की शक्ल अंग्रेजी हर्फ एस जैसी दिखाई देती है। ये मुल्क तकरीबन 1700 किलोमीटर लंबा है, लेकिन बाज़ मकामात पर सिर्फ 50 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। इसके शुमाल में सापा के बुलंदोबाला पहाड़ हैं, दरमियान में घने जंगलात और पहाड़ी सिलसिले, जबकि जुनूब में मेकांग डेल्टा के सरसब्ज मैदान हैं, जहां दूर दूर तक चावल के खेत नजर आते हैं। वियतनाम का कुल रकबा तकरीबन 3,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि 2025 के अंदाजे के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 10 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे दुनिया का 15वां सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बनाती है। यहाँ 50 से ज्यादा नस्ली गिरोह आबाद हैं। सबसे बड़ा गिरोह वेत कहलाता है, जो तकरीबन 85% आबादी पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी आबादी में ताई, हमोंग, खमीर, चाम और दीगर अक़लियती बरादरियां शामिल हैं, जो अपनी अलग ज़बान, लिबास और सकाफत रखती हैं। वियतनाम का दारुल हुकूमत हनोई है, एक ऐसा शहर जिसकी तारीख 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। ये न सिर्फ वियतनाम का सियासी मरकज़ है, बल्कि मुल्क का सकाफती रूह भी यही शहर है। अगर आप सुबह 7 बजे हनोई की सड़कों पर निकलें तो ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर मोटरसाइकिलों पर सवार होकर हरकत में आ गया हो। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ 50 लाख से जायद मोटर बाइक मौजूद हैं, जबकि वियतनाम का सबसे बड़ा और मुआशी तौर पर मजबूत शहर हो ची मिन सिटी है, जिसे पहले साइगोन कहा जाता था। तकरीबन 1 करोड़ आबादी के साथ ये शहर जदीद तरक्की, बुलंद इमारतों और कारोबारी सरगर्मियों का मरकज़ है। इसके अलावा डानांग, हाईफोंग, केंथो और नाह त्रांग भी अहम और तेजी से तरक्की करते हुए शहर हैं। मजहब के हवाले से वियतनाम एक मुनफरिद मिसाल है। यहाँ कम्युनिज्म के गलबे की वजह से बड़ी तादाद में लोग खुद को गैर मजहबी करार देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ रूहानियत मौजूद नहीं। दरहकीकत वियतनाम की तकरीबन 86% आबादी रिवायती अकायद, आबा व अजदाद की ताज़ीम, बुद्ध मत और ताओइज़्म जैसे फ़लसफ़ों से किसी न किसी हद तक वाबस्ता है। तकरीबन 7% आबादी ईसाई है, जिनमें अक्सरियत कैथोलिक है। इसके अलावा मकामी मज़ाहिब जैसे हुआ हाओ और काओ डाई भी यहाँ मौजूद हैं, जो बुद्ध मत, ईसाइयत और दीगर अकायद के अनासर को यकजा करते हैं। वियतनाम में एक छोटी सी मुस्लिम आबादी भी पाई जाती है, ख़ास तौर पर चाम नस्ली गिरोह में, जो सदियों से यहाँ आबाद है। वियतनाम का कौमी दरख्त बांस है, जो मुल्क भर में कसरत से पाया जाता है और वियतनामी सकाफत में एक ख़ास मकाम रखता है। इसी तरह लोटस फ्लावर वियतनाम का कौमी फूल है, जो दिलदली और पानी वाली जगहों में उगता है और अपनी खूबसूरत गुलाबी पत्तियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। वाटर बफलो यानी भैंस वियतनाम का कौमी जानवर है। ये सदियों से वियतनामी किसानों का साथी रहा है और खेतों में कामकाज में अहम किरदार अदा करता है। खेलों की बात की जाए तो वियतनामी मार्शल आर्ट वियतनाम का कौमी खेल है, अगरचे फुटबॉल, बैडमिंटन और दीगर जदीद खेल भी यहाँ बड़े शौक से खेले जाते हैं। दोस्तों, वियतनाम की तारीख सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि मुज़ाहिमत, कुर्बानी और अज़्म की कहानी है। तकरीबन 1000 साल तक वियतनाम ने चीनी सल्तनत की हुक्मरानी का सामना किया। इन सदियों में सकाफती असरात ज़रूर आए, लेकिन वियतनामी शनाख्त ख़त्म नहीं हुई। 19वीं सदी में फ्रांस ने वियतनाम को अपनी कॉलोनी बना लिया और यूं एक नया दौरे गुलामी शुरू हुआ। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान ने भी यहाँ कब्जा किया, लेकिन जंग के खात्मे के बाद फ्रांस ने दोबारा वियतनाम पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर इस बार वियतनाम खामोश नहीं रहा।
آزادی کی تحریک نے زور پکڑا اور آخرکار فرانسیسی اقتدار ختم ہوا۔ لیکن آزادی کے فوراً بعد ویتنام ایک اور طویل اور خونریز جنگ لڑنے پر مجبور ہوا، جسے دنیا ویتنام جنگ کے نام سے جانتی ہے۔ اس جنگ میں امریکہ جیسی عالمی طاقت ویتنام کے خلاف تھی۔ ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ سے زیادہ بے گناہ لوگ مارے گئے، لیکن آخرکار ویتنام نے امریکہ کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جنگ کے بعد ویتنام کی معیشت نے غیر معمولی رفتار سے ترقی کی ہے۔ آج ویتنام کی مجموعی قومی پیداوار $400 بلین سے تجاوز کر چکی ہے۔ چاول اور کافی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل، جوتے اور الیکٹرانکس کی صنعتیں بھی یہاں بہت مضبوط ہیں۔ عالمی کمپنیاں جیسے سیمسنگ، نائکی اور ایپل نے یہاں اپنی فیکٹریاں قائم کر رکھی ہیں۔ ویتنام میں فی کس آمدنی تقریباً $4000 سالانہ ہے اور مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ملک کی کرنسی ویتنامی ڈونگ ہے اور ایک امریکی ڈالر تقریباً 25,000 ڈونگ کے برابر بنتا ہے۔ سیاح جب یہاں آتے ہیں تو خود کو کروڑ پتی محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ویتنام کے متعلق چند حیران کن حقائق کی بات کی جائے تو یہ ملک چاول کی پیداوار میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ملک ہے۔ میکونگ ڈیلٹا کے وسیع اور زرخیز میدان چاول کی پیداوار کی بنیاد ہے۔ چاول یہاں صرف ایک فصل نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کا حصہ ہے، اور ویتنامی لوگ اکثر دن میں 2 سے 3 بار چاول کا استعمال لازمی کرتے ہیں۔ ویتنام کو اکثر موٹر بائیک کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ ملک میں تقریباً 5 کروڑ موٹر بائیک موجود ہیں، یعنی اوسطاً ہر 2 افراد پر ایک موٹر بائیک۔ آپ ایک ہی بائیک پر پورا خاندان، سامان، حتیٰ کہ بڑے گھریلو آلات بھی لے جاتے دیکھ سکتے ہیں۔ ویتنام کے دارالحکومت ہنوئی میں ایک جگہ ایسی ہے جسے لوگ ٹرین سٹریٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک تنگ گلی ہے جس کے بیچوں بیچ ریلوے ٹریک گزرتا ہے اور دونوں طرف گھروں، دکانوں اور کیفے کی قطاریں ہیں۔ دن کے بیشتر حصے میں یہاں لوگ چائے پیتے، تصویریں بناتے اور باتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی ٹرین آنے کا وقت ہوتا ہے، دکاندار میزیں سمیٹ لیتے ہیں، لوگ دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور چند لمحوں بعد ٹرین محض چند انچ کے فاصلے سے گزر جاتی ہے۔ ٹرین گزرنے کے بعد زندگی فوراً معمول پر آ جاتی ہے۔ میزیں دوبارہ لگ جاتی ہیں، کافی پیش کی جاتی ہے اور سیاح اپنے کیمرے چیک کرنے لگتے ہیں۔ ویتنام کی ثقافت میں ایک ایسا فن موجود ہے جو دنیا میں تقریباً منفرد ہے، جس کا نام ہے واٹر پپیٹری۔ یہ روایت تقریباً 1000 سال پرانی ہے، جو شمالی ویتنام کے دیہاتی علاقوں سے شروع ہوئی۔ بارش کے موسم میں جب کھیت پانی سے بھر جاتے تھے تو کسان تفریح کے لیے پانی میں کھڑے ہو کر لکڑی کی پتلیوں کے ذریعے کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ آج بھی اس فن کو خاص تھیٹرز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اسٹیج پر ایک پانی سے بھرا تالاب ہوتا ہے اور فنکار پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر لکڑی کی پتلیوں کو حرکت دیتے ہیں۔ پس منظر میں روایتی موسیقی، ڈھول اور لوک گیت شامل ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک شو نہیں بلکہ ویتنامی روح اور تاریخ کی جھلک ہے۔ ویتنام کے شہر ڈانانگ کے قریب بانا ہلز کے مقام پر واقع گولڈن برج دنیا کے منفرد ترین پلوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے 2 دیوہیکل پتھریلے ہاتھ اسے فضا میں تھامے ہوئے ہوں۔ تقریباً 150 میٹر لمبا یہ سنہری رنگ کا پل سطح سمندر سے تقریباً 1400 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ 2018 میں تعمیر ہونے کے بعد یہ پل سوشل میڈیا پر وائرل ہوا اور ویتنام کی جدید سیاحتی پہچان بن گیا۔ ویتنام ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں سیاحوں کو ایک ہی سفر میں پہاڑ، ساحل، قدیم شہر اور جدید میٹروپولیٹن زندگی سب کچھ مل جاتا ہے۔ شمالی ویتنام میں واقع ساپا اپنی سیڑھی دار چاول کی کھیتیوں اور بادلوں سے ڈھکے پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہوئی ان کے قدیم شہر میں رات کو رنگ برنگی لالٹینیں جگمگاتی ہیں۔ یہ بھی یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہے۔ اور فوکوک جزیرے کی سفید ریت اور شفاف پانی سیاحوں کا پسندیدہ مقام ہے۔ ویتنام اپنی انوکھی روایات کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں پر کسی کے سر کو چھونا بے ادبی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سر کو جسم کا سب سے پاک حصہ مانا جاتا ہے۔ ویتنام میں روایتی طور پر قمری کیلنڈر کے مطابق عمر کا حساب کیا جاتا ہے، اسی لیے بعض لوگ اپنی اصل عمر سے 1 یا 2 سال زیادہ بتاتے ہیں۔ ویتنام میں تعلیم کو غیر معمولی اہمیت دی جاتی ہے۔ خواندگی کی شرح 95% سے زیادہ ہے اور ویتنامی طلباء بین الاقوامی ریاضی اور سائنس کے مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھاتے ہیں۔ یہی تعلیمی سرمایہ آج ان کی معاشی ترقی کی بنیاد بن رہا ہے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے ویتنام کا سفر نسبتاً آسان ہے۔
आप ऑनलाइन ए वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, जो अमूमन चंद दिनों में जारी हो जाता है। इसके अलावा वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत भी मौजूद है, लेकिन पहले ऑनलाइन अप्रूवल लेटर हासिल करना होता है। अखराजात के लिहाज से वियतनाम इंतहाई सस्ता सयाहती मुल्क समझा जाता है। रहाइश, खाना और मकामी सफ़र दीगर कई एशियाई ममालिक से बहुत कम है, जिसकी वजह से ये बजट ट्रैवलर्स के लिए ख़ास तौर पर पुरकशिश मुल्क है। वियतनाम में दुनिया का सबसे बड़ा गार भी मौजूद है, सॉन डूंग केव। ये इतना वसी है कि इसके अंदर एक मुकम्मल जंगल उग चुका है। बाज़ अंदाज़ों के मुताबिक इसकी ऊंचाई और वसअत ऐसी है कि इसमें 40 मंजिला इमारत समा सकती है। गार के अंदर अपना मौसमी निज़ाम, बादलों जैसा मंजर और नायाब पौधे मौजूद है। गोया ज़मीन के अंदर एक अलग दुनिया आबाद है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो वियतनाम के बारे में। इस वीडियो में हमने वियतनाम की खूबसूरती, तारीख, खाना और वहाँ की मुनफरिद सकाफ़त के बारे में बहुत कुछ जाना। मगर वियतनाम के बारे में बाकी रह जाने वाली मालूमात हम अपनी आने वाली किसी और वीडियो में शामिल करेंगे। लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपने इस दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।